tigi jalaki i b'a jalaki n'i man ka jalaki fɛnɛ i b'a jo. Bon komi an ye karamɔgɔkɛ ye a ka mɔgɔw u bɛ ka bɔ ka fɛn caman fɔ. Bɔ forontoya dun ta a y'a bɔ tan bɔ foronto bɛ tan a bɛ nin cogo de la tan ne ko ni si tɛ. Min bɛ dugu ma dɛ aw k'o ɲɛɲini aw k'o dɔn fɔlɔ yan'aw ka kuma sanfɛla la. Bon o kanu kama n'i y'a essayer mun b'i wele k'i hakilina dɔn. N'a sɔrɔ fɛn min b'i ni karamɔgɔkɛ yɛrɛ cɛ. Mɛ dan ye mɛ tigi la ye sinon bi maliyɛn bɛɛ bɛ karamɔgɔ jogo dɔn. Ka fɔ bɛɛ b'a dɔn karamɔgɔkɛ ye mɔgɔ sugu min ye bi mais bɛɛ b'i ɲɛ cɛ. Bi maliko kelen bɛ mɔgɔ ko de ye mais ala ko tɛ. Maliko kelen bɛ yɛrɛ ko de ye mais ala ko tɛ. Mais tiɲɛ tɛ se ka fɔ ni min ye ɲɛfɛla sɔrɔ n'a fɔra ko tiɲɛ bɛ fɔ ye e fa bɛ nin e ba bɛ nin u fɛ. Bon ne kɔni b'a dɔn cɔ mɔgɔ tɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ tile kelen ka tila ka muruta tigi la tile kelen fɛn dɔ bɛ yen. Bon o fɛn min bɛ yen o bɛ se ka kɛ sɛgɛrɛ ye. Mais o tɛ fɔ mais kɛlɛ bɛ kɛ mais dugumala tɛ fɔ. Mais n ko ne b'i wele k'i ɲininka. Ala ni kira kama min b'i ni karamɔgɔ cɛ yɛrɛ n'a a ka kojugu min k'i la. N'i bɛ se ka dɔ fɔ an maliyɛn denw ye an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ. Wallahi o bɛ diya ne ye. I kanubaga de ye ne ye dɛ. Mais n bɛ fɛ i ka a fɔ an ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la nin de bɛ yen nin jogo kama ne banna karamɔgɔ la. Ou bien n'a sɔrɔ layidu dɔ tun b'i n'a cɛ a ma layidu dafa o kama ne banna la n bɛ ka kuma ta. Pour que an maliyɛn denw an fana bɛ se ka bɔ fili la dɔɔni. Yana n'i sera k'o fɔ an ye o bɛ diya n ye. An fana b'i lamɛn. Balimakɛ n ka foli b'i ye fɔlɔ. O diyara n ye n yɛrɛ b'i fo. Kan ɲininkali diyara n ye. Ɲininkali bɛ maa min tɔɔrɔ nkalontigɛla n'i ko k'i bɛ nkalontigɛla kɔni ɲininka k'a kɛ fɛn dɔ kɔni f'i ɲɛna i y'a ka bana lawuli. O ye tiɲɛ. Ne ta in tɛ k'a fɔ ko n bɛ yiran a fɔli la walima n bɛ yiran a kɛli la. Yani n ka kuma i ye fɔlɔ masa min ye ne ni e dan. Oui. N b'o kɛ n ka témoignage ye. O bɛ diya n ye. N ka fɔta bɛɛ lajɛlen kan n bɛna min f'i ɲɛna. E ye ɲininkali min kɛna nin ye. Min yɛrɛ ye ko yɛrɛ de ye o de ye tɛgɛnsɔya ye. Ni maa tigɛra mɔgɔ la ka ban a banna. O ye tiɲɛ. Wala bɔn nin ko in bɛ boli tɛgɛnsɔya de kan. Mais tɛgɛnsɔya fana t'i kɛ ten dɛ. A tɛ kɛ gansan. A bɛ kɛ ko dɔw de kan. Ça c'est vrai. N'i ye danaya ta k'a da mɔgɔ kan. Oui. A nana danaya falen ni danayabaliya ye. Oui. Ani libu ni tɔɔrɔ. Oui. Ne yɛrɛ de tiɲɛ na ne yɛrɛ tigɛlen bɛ karamɔgɔkɛ la quoi n tigɛra la quoi ne ni de tigɛra la n'a a wale ye. D'accord. Ka d'a kan a ye tɔɔrɔ minnu lase ma a ye janfa minnu lase ma a ye degun minnu lase ma. N ye muɲu ka muɲu kabi ko ninnu bi daminɛ ka muɲu mais siran dan de la n y'a ye muɲu ti fɛn ɲa quoi o de b'a tɔ juguya ka taa fɛ. N'a nana fɔ ka fɔ ko e ye mɔgɔ min tobi. Oui. I kɛ labanko tuguni ka janfaw dilan janfa minnu ni alaba ye o seere ye n'o olu nana bange kɛnɛ ka mɔgɔw ye i yɛrɛ ye mɔgɔw minnu bila baara kɛli la. E tubira ka don silamɛya la. Mankan in bɛɛ sababu sɔrɔla fɛn min de fɛ y'a faamuya b'a la o de ye y'a faamuya mankan nin yɛrɛ n'o tɛ kow bɛ ka kɛ mɛ ne ma fɛ mankan yɛrɛ juju n bɛna o de f'i ɲɛna. O bɛ diya n ye. N ye muso min furu n donna silamɛya la n ye muso furu. Awɔ. Muso min furulen don fɛnɛ mɔgɔ si tɛ yen ni maa min ye karamɔgɔ n'a nɔfɛ mɔgɔ n'a jɛɲɔgɔn ye o ko o mɔgɔ min bɛ muso in ka lahalaya kalama. Ni muso in nana Kayi yan. Voilà, en 2005 a fɔ a ka kaburuya juruya tun bɛ kɛ tamani ni selicinin kalo de sera. Mɔgɔw tun bɛ taa selicinin mɔgɔw bɛ wali daminɛ mais komi sisan a bɔra o kan. O kɛra ne ka tamanita fɔlɔ de ye o kɛra laban ye n taara o la o kaburuya juruya la. Yani n bi taa ansari karamɔgɔ dɔ de bɛ yen o b'a wele ko Umar.
Umar Konate. Umar Konate ansari karamɔgɔ de don. Mais kayika tɛ mais ivoirien de don parce que o kan de b'a da o jula kan de b'a da. A n'a muso u nana kayi dugukolo kan yan. A bɛ moriya baara ninnu fana kɛ mais ansaru karamɔgɔ don puisque ani yan ansaruw bɛ taa wajulu kɛ yɔrɔw la u bɛ taa duguw la a bɛ wajulu kelen kelen bɔ u ni ɲɔgɔn tɛ. Don dɔ la ne kun bɛ labɛn don min na ka taa Tamanitaga la o don y'a sɔrɔ moto min bɛ wele ko Dragon. B'a dɔn. Voilà o Dragon de tun b'a bolo. A nana ne fɛ yan ko n bɛna taa Tamani ko awɔ n ko n bɛna taa Tamani. Ko madame bɛ min k'a bɛ Sɛritebi la Gabuguda la. Tɛmɛna anw na yan ka taa Gabuguda la k'a bɛ taa foli bila o la a bɔra yen a nana an sɔrɔ. O y'a sɔrɔ n terikɛ dɔ bɛ mairie la yan o ye Kayi Bamakɔ o y'o avion billet di yan. O y'o avion billet an ka bɔ Kayi ani ka taa Bamakɔ. N labɛnnen ko n b'a fɛ ka taa dɔrɔn ani moto nana ka na jɔ ko n bɛ taa Tamani ko problème t'a la a taara foli kɛ muso in na Gabuguda la a seginna a nana. A ko bon k'an kɛ fatiya kalan ko ka sɔli kira kan an k'a fɔ ko an ka ɲɔgɔn ye hasbunallahu wa ni'mal wakilu ko bon ni maa bɛ taama k'a b'o fɔ ɲɔgɔn ye ko a ka ca la k'a bɛ ɲɔgɔn ye. Ne n'a kɔni y'o kɛ bon an y'a kɛ den ten ne bɛna don mobili kɔnɔ a ye n wele a ko n ma ko ko tiɲɛna k'a filɛ yɔrɔ min na ko degun b'a kan dɛ parce que k'ala yɔrɔ ne minɛ sisan ko ka nasɔngɔ t'a bolo n kan ka min d'a ma n y'o d'a ma. Ale ye moto ta ne donna mobili kɔnɔ n taara dagi Kayi aéroport ye avion ta yen ko a Bamakɔ. Ka sɔrɔ ka bɔ yen ni ka taa Segu Tamanitaga in na. O Tamanitaga in ziyara banni n fa terikɛ dɔ bɛ polisiya la Bamakɔ safurula Segu n ko n bɛ taa o fɛ yen. N y'a fɔ karamɔgɔ yɛrɛ n ko n bɛna taa Segu a ko cɛ dɔ bɛ Segu ko Sawudi Njayi. Bon ko nin taara ko n bɛ taa jigin o fɛ yen n ko ayi e k'i sabali quoi n ko parce que n ko n dɔnbaga dɔ bɛ yen n fa terikɛ dɔ bɛ yen n ko a to n bɛ taa jigin o fɛ o tɔgɔ ko karamɔgɔ Samake a tun bɛ Segu quartier dɔ bɛ yen ko Pelengana n ko n bɛ taa jigin o fɛ yen voilà kɛ ne taara Segu dugu kɔnɔ n selen tuma min na sa bon komi n bɔra Kayi a jafara dɔn i b'o tile damadɔ don n sɔrɔla ka n ka kalanden kɔrɔba wele téléphone na n ka kɛ téléphone di n ka muso ma n ko n bɛ kuma a fɛ quoi kalanden y'i kanto ne ma ko ko ne m'a fɔ ko ale kɛ muso in ta ko ka taa a bila karamɔgɔkɛ fɛ yen wa ne ko karamɔgɔkɛ jumɛn fɛ yen ko Umaru Konate fɛ yen kɛ mais ne y'o fɛ e ye tuma jumɛn ko bon ko fɔ ni yafara ma dɛ k'i b'a sɔrɔ ko n ka muso in de ye nkalon tigɛ a ye k'a nana fɔ ale ye ko ne ye téléphone ci ale ma sisan ko k'a fɔ ale Adama ye ko Adama k'ale ta sisan moto la ko ka taa bila Umaru Konate fɛ yen bon Umaru Konate bɛ Kayi quartier dɔ la ko Madinakura bon ne dun muso ma deli ka se mɔgɔ si baara la hali ka bɔ kɛnɛ ma bilahi muso in don hali kɛnɛ ma hali ka taa bitigi la hali n'an sigiɲɔgɔnw nana baro k'a fɛ a bɛ taa don bon na k'i da k'u sigilen to. Bon ne bɛ muso dɔn n'o lahalaya ye mais ko ne y'a fɔ ko ale ka taa n ko Adama kalanden n ko n'i ye fɛn kalama n k'i ba ne wele ka ɲininka kɛ n'a sɔrɔ n y'a fɔ o tiɲɛ n ko wallahi ne t'a kalama bilahi m'a fɔ wa k'ale taara bila yen dɛ n ko mun dɔnbaya de bɛ Umaru ni nin kɛ ni fo bɛ taa ne kɔfɛ bon mais min f'i ɲɛna taa nɔfɛ ka taa f'a ɲɛna ko muso nin ye nkalon tigɛ k'a lasegin ka na ko ma diɲɛ n'a ka bɔli yen kɔfɛ kalanden ye moto ta a taara ɲɛfɔ Umaru Konate ye ko bon ko ja muso nin ye nkalon tigɛ ko bon a y'a fɔ ko bon a m'a fɔ jaga yɛrɛ k'a ye nkalon tigɛ don o bon ko n ka n'a nɔfɛ ka taa n'a ye a ye kalanden jaabi ko tuma fɛ k'ale yɛrɛ tɛna ne fɛ yan wa o ko k'ayi dɛ ko n kan t'o ma dɛ buwa de ko ka taa n'a ye ne kan b'o de ma i ka wali n kan t'o ma dɛ wa n'o ye ɲɔgɔn sama a ma sɔn ka muso in labɔ ne ye kalanden wele nkaw sera so wa ko ma taa fɔlɔ dɛ ko parce que ko cɛ bɛ ka kuma min fɔ yan n ye ale ka appel tigɛ dɔrɔn n ye karamɔgɔkɛ yɛrɛ wele n'o ye Umaru ye n ko n'o ye Umaru ye n ko Umaru n ko n y'a mɛn n ko karisa muso b'i fɛ n ko tiɲɛ don wa ko tiɲɛ don n ko mun nana n'o ye ko mun ye ko tuma k'ale tɛna ne fɛ yan mais ne bɛna ne fɛ yan n ko tuma fɛ ne muso de b'o juru sara ne kɔfɛ yan
mais ngo mi en toro ko nga ay karamɔgɔw de ko ni muso bɔra cɛ kɔfɛ k'a sɔrɔ cɛ ka diɲɛ tɛ ko ala y'a danga kira y'a danga dangalikɛlaw bɛɛ lajɛlen y'a danga wallahi u y'a fɔ bon e dun b'a dɔn ne voyagera fiɲɛ yɛrɛ nana ne bilasira fanga kala ka soli kira kan e kɔni b'a dɔn ne voyagera ouais i b'a dɔn ni ne muso ala ye ngalon tigɛ ka t'e fɛ ne b'i ka diinɛ dɔn a fa ɲɛna i ye min kɛ nin parce que ne b'a kalama i cɛ taama na n yɛrɛ taara bilasira ouais i ye min kɛ nin an ka diinɛ tɛ sɔn nin ma segin ouais ale kan k'o leçon d'a ma e m'o kɛ n ye mɔgɔ bila k'a taa n ko tuguni e bɛ mun wɛrɛ ɲɛɲini na ko e bɛ na yan e tɛna yan mais hali n'e bɛ na yan mun b'a to e ka nali yan ni ne muso bɛ taa n kɔfɛ a dun taa yɔrɔ tɛ a ma deli ka t'i fɛ foyi mun b'o sabuya n bɛ fɛn min f'i ɲɛna sabali dɛ n'o tɛ i bɛna fitinɛ dɔ wuli i ma segin ni fitinɛ min ye dɛ o kuma surunya ko ne ma ko bon ko n'o don ko ne ka hakili sigi k'a kana kɛ ne ɲɛna k'ale mako bɛ ne muso la k'ale bɛ mun kɛ nin na k'ale ka fura kɛ nin na ko ne ka hakili sigi n ye telefɔni tigɛ n ye maa wɛrɛ wele n'o ye Nuhu Jara ye n ko Nuhu Jara kɛ taa yanni mankan kɛ Nuhu fana kɛ taa o yɛrɛ dimina o ko k'a b'a fɛ k'a kɛlɛ bon o fana a ma bɔ n ye o ɲininka ko bon ko i ti jɔn kɛ don ka taa k'a bɛ manamanakan fɔ la yan mais tiɲɛ na n tɛ ka cɛ in fɛ jate minɛ dɛ k'a fɔ ko jɛnɛya don k'a ye jɛnɛya kɛ walima jɛnɛya sera n cogo o tɛ n ka kuma la dɛ parce que n tɛ nkalon da mɔgɔ la non o ye jo ye mais hali bɔn ala tigɛ tɛ i jɔn kɛ na ok bon o tuma fɛ sa o fana y'o fɔ n y'a wele n ko bon e yɛrɛ bɛ mun nɔfɛ sa Umaru a ye n jaabi de ko ne kɛ n jasigi ne donna muso ko la n kɔrɔ ne kɛ n jasigi ale ka fura bɛ ne la ne muso la ale bɛ nana ne fɛ o tuma ne muso ka fisa n'ale wa ko d'ailleurs n'o don ko kalanden minnu jɔlen bɛ manamanakan fɔ la yan nin k'a tɛ kuma fɔ ko n yɛrɛ ka n'a nɔfɛ mais ne bɛ Seku e bɛ nin kuma sugu fɔ ne ye cogo di ne fana ko a ma n ko e ye kafiri dajali ye n ye muso ye haramu siɲɛ 70 ani siɲɛ 7 n y'a haramu e ka muso in ta n t'a fɛ tugun ouais t'as bien fait wala n ye muso haramu siɲɛ 70 siɲɛ 7 ne y'o fɔ ka telefɔni tigɛ dɔrɔn donc don dɔrɔn a ye muso in nabɔ ka na ne nana n'a ye so kɔnɔ bon ne bɛ Seku ye o de la sisan Seku karamɔgɔkɛ dɔ bɛ yen an sari karamɔgɔ don ko Muhamadu Sɔlidu karamɔgɔ nin kɛra na wura min fɛ tile min fɛ o su fɛ a ko ma k'an ka taa émission kɛ Seku radio so dɔ bɛ ko Basɔ ka radio i b'a fɔ ma ko radio fɔ ko k'an ka taa émission kɛ yen mais komi nin bɛ ne dusukun na bon ni ni muso ma kɛlɛ n'a ma foyi mais n y'a haramu nin cogo na ta ale sabuya la furu sabu ma bɔ ale la sabu bɔra la o dusulafi min bɛ ne la dɛ n tun ma sɔn ka taa radio la mais cɛ in tɛ nin kalama quoi n'o ye Mamadu Sɔlidu karamɔgɔ ma bonya kama donc n ye bila quoi an taara radio la an ye émission kɛ Basɔ ye ɲininka n tubira cogo jumɛn ka kara ɲama n ye kuma ninnu fɔ ka na bɔ émission b'a fɛ ka ba ɲininka ko welekan jumɛn bɛ ne bolo ko k'a lase bolisɔnnaw ma bolisɔnna minnu ma sɔn ka tubi ka don silamɛya la ne ye n kanto o yɔrɔ la n ko est-ce que n ko bolisɔnna yɛrɛ kɛ tubi ka don silamɛya la n ko tɛ ne bɔ a foronto bolo ko b'a ye n ko an sari kafiri kɛ jugujuguya dabila dɛ ka kɛ silamɛ ɲuman ɲuman ye n k'o de kɛ di ne ye bolisɔnna tubilen ka don a silamɛya la ngo sabula ngo mɔgɔ bɛ ansaru la nka mɔgɔ bɛ ansaru la ngo Firawuna ka fisa n'u ye wa tila bɛɛ karamɔgɔw ye nin kuma in fɔra ne fɛ l'an 2005 radio la bon ne ye nin kuma min fɔ bon o de kɛra masiba de ye sa d'accord ko bɛɛ ju de kɛra nin ye bon ne kɔni ye nin kɛ bon ne nalen ne yɛrɛ bɔra Segu don min na olu Hayidara taara Segu a tɛmɛna ka taa Joro a segintɔ ka na ko karamɔgɔ dɔ de bɛ yen o de ye kasɛti in d'a ma ko ne ansaru neni ka ansaru lagosi ka kanjugu bɛɛ lajɛlen fɔ ansaru ma o kɛ tuma min na karamɔgɔya ka ni min ye émission kɛ a y'o dɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ dɔgɔyalima bɛɛ da ko parce que ko mun na ko bɛ taa ɲini radio la bon a ye kasɛti in minɛ ko mais k'a yɛrɛ bɛ ne ta gérer quoi a nalen Bamakɔ yɔrɔ sa kamalen min ba fatulen filɛ nin ye a y'o wele ko to ne yɛrɛ fɛ yan sɔrɔ ne n'o yɛrɛ sigilen bɛ o nana ne fɛn dɔ ka duloki bɔ ka dulon pɔnti na k'i sigi an ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ka boisson butelinin da yɛlɛn k'a d'a ma a bɛ ko min tuma min na dɔrɔn karamɔgɔ ka appel donna kun parce que ne n'u tun ka di de fo k'a fɔ k'a dama tɛmɛna i ni Buna kun ka di fo k'a fɔ k'a dan sago la Allahu Akbar an tun ka di de fo k'a fɔ k'a dalen bɛ n na a bɛ n fɛ yɛrɛ 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 de bon o kɛ tuma ale ye Buna wele k'a f'a ɲɛna ko bon k'a kɛ mɔgɔ kelen ɲini k'a fara kan ko a ka taa sɔrɔ Bamakɔ sini bɛɛ a ye telefɔni bila bon Buna t'a wele kun dɔn Buna ko ne ma ko karamɔgɔ dɔn koyi ko karamɔgɔ don ko k'a ko kun kɛ mɔgɔ dɔ ɲini san sini ko ka taa sɔrɔ Bamakɔ san mais Buna tun t'a ɲɛ dɔn a bɛ ka wele min ma d'accord ok
wala o kɛ tuma min na sa bon buna sɔrɔla o la k'a fɔ ye o y'a sɔrɔ cɛ min bɛ président la Kayi n'o ye Cheikh Umaru Konate ani Umaru Konate kelen tɛ dɛ Cheikh Umaru Konate wolola Kayi yan ka mɔ Kayi a filɛ député la sisan Bamako u ka faso ko a y'o député den dɔ ye député bulon kɔnɔ d'accord mais nin y'a sɔrɔ ale ye enfant président ye Kayi bon a y'o wele a n'o taara o taatɔ sɔgɔmada fɛ ne ni n ka cɛkɔrɔba Sankare ta ne yɛrɛ taara 5000 d'u ma Kayi poste la oui ko a kɛ dumuni sɔngɔ ye o taara ja taama in bɛ ka kɛ ne kan o taalen Haidara de kasiji bɔsa ka di ka kan caman fɔ ko kɛ tɔn bɛɛ wele ka tɔn kanibaga bɛɛ wele ne ye nin wale min kɛ nin ka tɔnden bɛɛ la bɔ a kan mais ne kana bɔ a kalama wa a b'a ɲini maa si kana se ne ka du kɔnɔ yan tugun ko Ala y'a yira ale Haidara la ko ne bɔra foronto tɛ sa ba ko ne ma segin bolibato ma Allahu akbar ka sɔrɔ ka mɔgɔw la fujini san k'u la fujini Ala y'a kɛ u nana Kayi min y'a f'i ye ko ni buna kɛ di buna nana kana ɲɛfɔ ne ɲɛna ko ne tun taara Segu wa n ko tuma fɛ ne tun tɛ ɲɔgɔn kan Segu wa ko wayi ko n ye émission dɔ de kɛ wa n ko 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 wele ko ne ye o ye mais a tun ma se ka lave cerveau kɛ ne la pour n kana dɔn parce que u ye mɔgɔ wele 16 la ko bɛɛ ka taa ko urgent bon nin yɔrɔ de la sa ne de tigɛra buna la ye parce que buna tuguna karamɔgɔ kɔ nin yɔrɔ la ka a kɛ i n'a fɔ kabi diɲɛ danna ani ne ma deli ka ɲɔgɔn ye depuis yen dɔrɔn ne sɔmina k'a bɛ taa muso la kalanyɔrɔ la ko 4 heures waati ko ne b'a sɔrɔ a ka du kɔnɔ ja bɛ ka taa yɔrɔ la ne t'a kalama a t'a to a ko n ka kalanikɔrɔba ma ko an bɛɛ bɛ yan bila ko buwa foronto y'an bɛɛ kafiriya a y'o fɔ tulonkɛ kuma la ka yɛlɛ donc o y'a sɔrɔ ne ko n ko problème t'a la a tun y'a fɛ ka taa muso la kalanyɔrɔ ko 4 heures la ko n b'a sɔrɔ a ka du kɔnɔ rendez-vous tun b'an cɛ mais a taatɔ ye nin fɔ dɔrɔn ne sɔmina a ye moto wuli a taara dɔrɔn ne ko Adama ko janfa dɔ bɛ ne kama u bɛna tɛ ko a muso la kalanyɔrɔ dɛ n ko yɛrɛw bɛ ne kɔfɛ u nana ka bɔ Bamakɔ cogo min na a ka kuma in b'a yira yɛrɛw bɛ ne kɔ a taara dɔrɔn kɔfɛ ne y'a wele n ko b'a f'a ɲɛna an tun bɛnna kan ko n b'i sɔrɔ i ka du kɔnɔ ye 4 heures an k'o bɔ a ma komi a fɔra ko fitiri fɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ 16 la an mɔgɔ 3 ne y'a naaninan ye ko an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n ko problème foyi t'a la n b'i sɔrɔ yen ja Ala bɛna ne dɛmɛ ɲe ja ale fɛnɛ nana jama bɛɛ sigilen bɛ k'ale makɔnɔ 16 la mɔgɔ si t'a dɔn tɔn bɛɛ welela ani tɔn kanibaga bɛ komi karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na mais mɔgɔ si t'a dɔn u wele kun ye min ye 16 kɔnɔ 16 fara jama la sa u bɛ ka buna kelen makɔnɔ komi a tun bɛ n fɛ yan donc ale nana dɔrɔn ka kɔlɔsi bɔ k'a da k'a ka téléphone bɔ k'a da dɔrɔn ka tasali ta ka don ɲɛgɛn na bon ne ka appel fɔra ale kɔ n b'a fɛ k'a f'a ye bɛnkan min tun b'an cɛ 4 heures la min sɔrɔ i bara an k'o bɔ a ma n b'a fɛ k'o f'a ɲɛna parce que a bɔtɔ ye kuma min fɔ n ma o faamu téléphone sonnana dɔrɔn karamɔgɔ wɛrɛ ye téléphone ta parce que ale bɛ ɲɛgɛn na i ma Ala ka ko ye wa i ma Ala ka ko ye o karamɔgɔ ko ne ma ko ne ko n ko buna ye ko buna tɛ n ko jɔn don a y'a tɔgɔ fɔ ko Kisima Jakite don n ka kɛra cogo ko buwa foronto ko Bamakɔkaw nana ko urgent ko yan falen bɛ seji la deep ko na kan t'a dɔn min don k'e tɛna wa ko buna k'an tun bɛ ka buna ma kɔnɔ ko buna nana san k'a donna ɲɛgɛn na ko urgent ko gɛlɛnba kɛra dɛ ko ba dɔ de kɛra ko mais ko ma fɛn fɔ mɔgɔ parce que ko buna minnu taara ko président bɛ yan mais buna ma se yan fɔlɔ quoi bon k'a nana yan san k'a donna ɲɛgɛn na ne y'a dɔn san k'a fɔ ko bɛ ɲɛnabɔra ka ban mais pour cɛ kana sɔmi ne ma parce que n bɛna t'u sɔrɔ yen ne ko a ma n ko non n ko a ka ɲi ne tɛ taa quoi n ko foli dɔrɔn don a ka ɲi quoi voilà n ko foli dɔrɔn don ale fana m'a fɔ buna ye ko buwa foronto ye weleli kɛ ne ka cɛ ye n ta moto la an ka taa bara wa sɔrɔ kasiti min bɛ radio la u b'a la ka jouer buna bɛ ka wuli ka kuma a y'a yɛrɛ bonya a m'a kɛ tan wa a y'a yɛrɛ bonya Haidara kan Haidara ko yɛrɛ donna tan u bɛ k'o fɔ n tulo b'a la fo nana s'u ma ne don jama la dɔrɔn u y'a radio faga ne ko ma n ko bon n ko aw yɛrɛ ko ni maa min y'an janfa ko tan dɔ ye ne b'a dɔn ko silamɛ man ka janfa hali ne ye maa fa ko kɛ a y'a wele fɔra k'a fɔ ye nin kɛ a ma bɛn n bɛ n ka dalilu d'aw ma a bɛ ka kuma ɲuman gogo nin ko dalilu b'a la n bolo a ye ɲininka mun na an y'a fɔ ko mɔgɔ bɛ ansaru la ko firawuna ka fisa min k'a tala bɛɛ karamɔgɔ ye a ye ɲininka n ka ɲɛfɔ dɔrɔn kuma bɛ ban ko ma misa ni janfa ye wa n'o ye tuma kana i man ka kɛ da i man kan ci kama ne ko bon ni n taara n tɛ segin tugun ne nana bɔ yen tuma min na o yɛrɛ karamɔgɔ Haidara wele ko a nana yan sɔrɔ yan ko k'a nɔgɔya ok ne nana ne ye karamɔgɔ Haidara wele kuma la mɛ ne balimakɛ wallahi n tulo b'i la bɔ n bɔra 16 la dɔrɔn n ye karamɔgɔkɛ wele n ko karamɔgɔ ko tiɲɛna n ko ne jigi tɛgɛ la bi n ko ne sera nin bi fo ka taa dama tɛmɛ
a ko a kɛra cogo di n ko bon ne taara sɔrɔ minnu bɛ ka janfa dilan ko ne ye kasɛti dɔ bɔ Segu kasɛti b'u bolo bɔ la ko jouer vraiment n ko m'a dɔn buna ko k'a bɛ taa musola kalanyɔrɔ jaw bɛ ka taa janfa jugu dilan ne la ko bɔra Bamakɔ u taa janfa jugu dilan ne la ko vraiment n ko nin ye n jigi tigɛ dɛ karamɔgɔ Haidara ye ne jaabi ko morikɛ ye ne ko naamu a ko bilahi ko tɔgɔ min b'i la ko le hasidiya bɛ ninnu na ko tɔgɔ min b'i la ko le hasidiya minɛ ko b'i bili ko juguya la mun na wallahi ko mais ko saya ka fisa ni malo min ye k'o b'a y'u ɲɛ la ko b'i kɔniya ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ tɔgɔ min b'i la dɛ ko le hasidiya b'o la ko n'i y'a ye ko Kayi ansari dɔnna n ye ka tobi la tun dɔnna ko ansari bɛ Kayi wa o b'i bili ko mun na mais saya ka fisa ni malo min ye o b'o kɛ karamɔgɔkɛ nin ye n jigi tigɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ o ko n kɛ wuli k'a sɔrɔ ye bon o sen fɛ sa réunion banna o ye embargo sigi ne kan quoi maa si kana se ne bara la ni min sera i gbɛnna ka bɔ tɔn na wa o y'a kɔrɔbɔ fana dɛ mɔgɔ min na ne fɛ o y'a bɛɛ gɛn ka bɔ tɔn na Batugu ne o nana n fɛ o y'a gɛn ka bɔ tɔn na Isa Tamura o nana n ka du kɔnɔ o y'a gɛn ka bɔ tɔn na Nuhu Jara o nana n ka du kɔnɔ o y'a gɛn ka bɔ tɔn na Alu Kɔnɛ o nana n ka du kɔnɔ o y'a gɛn ka bɔ tɔn na ko jusqu'à nouvel ordre ko parce que a fɔra mɔgɔ si kana ne fɛ yan ko mun na o bɛ na ne bara u ye kalo 6 di olu ma kalo 6 dafalen u y'u wele ko k'u tɛ kuma fila fɛ k'u ka kelen ta bɔ a foronto ni tɔn na donc a kɛra embargo sa jusqu'à nouvel ordre ye ne wulila o de la sa ka taa Bamakɔ a bɛra alamisadonya dɔ ma ni Sangare ka taa karamɔgɔ fɛ yen o karamɔgɔ nani ma e de ye ne tuubi n'a sɔrɔ ne ye ko dɔ de kɛ parce que n k'u ye n tɔɔrɔ u ye n degun u ye n sɛgɛn n'a sɔrɔ n ye ko kɛ min ma bɛn n b'a ɲini fɛ gake ala kama tubi min b'a ni ɲɔgɔn tɛ i k'a fɔ kalanden i ye nin masina kɛ n ko mɛlɛdu di ma i ka du kɔnɔ sa saya bɛ se ma n t'a se fila fo k'a san 10 ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tugun n bɔra Kayi nakun ye min ye kana o f'i ye n k'o de ye nin ye karamɔgɔkɛ ni y'a da la alikiyama dɔ don b'a la a y'a kini bolo la a disi la a ko bɔ foronto e ma foyi kɛ ne bɛ se k'a fɔ ko i ye nin kɛ k'a ma ɲɛ a ma ɲi ne m'o ye ko mɔgɔw b'a fɔ ko ne jugu ko wahabiyaw jugu ye ne ye ko bilahi ko ne Haidara jugu tɛ wahabiyaw ye ko jugu si tɛ ne Haidara la ko ni ansari karamɔgɔw tɛ ko mais ko n tɛ se k'a fɔ ko ni y'a fɔ k'u b'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka bonya min k'u ye k'i n'a sɔrɔ ko le hasidiya bɛ ne Haidara la e bɛ kuma min fɔ o bɛ se ka fɛngɛ ne la cogo jumɛn ko k'ale tɛ nin kalama quoi k'ale yɛrɛ t'a dɔn ko nin kɛra a t'a kalama quoi maliyɛnw a y'aw tulo majɔ dɛ nin nalen kɛla tuma min na sa ne tɔ jigi tigɛra n yɛrɛ kun na i kɔ tuguni bon ka ko tiɲɛ bange sa ala nana o bange a 2008 a bɔ min kɛla Bamakɔ a bɛ taa Dakar a nana Kayi yan a su fɛ ne n'a jiginna bunaw ka du kɔnɔ a su fɛ ne yɛrɛ taara n kelen n'a kelen ka sigi ko kɛra n na n y'a bɛɛ fɔ ka ban tuguni kɔ nin de b'a sɔrɔ embargo jugu bɛ ne kan wallahi bon fataw bɛ n bolo fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ n bolo i bɛ embargo sigi tan k'a lebu ju ko y'a ye an y'a gɛn a y'a Haidara bannen ka fa neni jo b'a ka misiri kɔnɔ a seginna ka kafiriya ma o ye ko in daminɛ o de la kɔsa in na sa kuma wɛrɛw de kana dɛ ko in daminɛna de parce que a fɔra ko bori sera ka kule mɔgɔ bolo fo ka dugu jɛ n'a fɔra ko seginna ka boli bateau ma mɔgɔw bɛ teliya ka da o la quoi ça c'est vrai non o ye tiɲɛ voilà o y'u k'u ka kɛlɛkɛ bolo fɔlɔ de ye k'a fɔ ko fitiri waleya ni fɛn wɛrɛ ninnu min ye ko i balila dɔ in ma fɛn ɲa malima 2008 o la sa taale Dakar o tuma sɔrɔ ne fɛnɛ nana so bon ne seginna ka n'a sɔrɔ a bɔra Dakar ka taa Bamakɔ bon Buna ni Cheikh Umaru Konate donc ne y'u wele k'u kana u nalen n ko fɛn dɔ de fɔla ni ɲɔgɔn tɛ an tɛ se ka ɲɔgɔn faamu ko f'an k'o fɔ ɲɔgɔn ye donc ne donna kuma o la ka na wallahi billahi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Buna ni Cheikh Umaru sigilen filɛ Buna ko bɔ foronto ko billahi ko Haidara de y'an bila a la Allahu akbar ko Haidara de y'an wele n'o tɛ ko a ma ne wele ka ne to e ka du kɔnɔ yan wa ne ka n ko o tiɲɛ ko Cheikh Umaru i sigilen filɛ a ye mun f'an ye aw ka n tɔn mɔgɔ bɛɛ wele ka tɔn kalimaga bɛɛ wele i ye wele kɛ jugu ko k'a yira bɛɛ la mɔgɔ si kana s'i fɛ yan tugun k'a y'a labɛn ka kasiti d'a ma a yɛrɛ dimi kojugu a ye sigi cogo min ladege wulu ɲina o y'o sigi cogo ladege Allahu akbar a ko Cheikh Umaru ko a y'a fɔ wa a m'a fɔ Cheikh Umaru ko k'a y'a fɔ ko non a y'a fɔ wa a m'a fɔ Cheikh Umaru ko k'a y'a fɔ ko bɔ foronto karamɔgɔ y'an bila la n'a y'an bila an tɛ se k'an bali ka kɛ dɛ ko n'i y'a ye n y'a kɛ an y'a kɛ ko karamɔgɔ de y'an bila la dɛ Allahu akbar bon gundo mana tɔrɔtɔ n ko tuguni wa a bɔrɔtɔra ne mɛnɛ miiri o ma ne taalen fɛ e ko tɔgɔ min bɛ ne la ko de juguya b'o olu la ala na kira bon e balimakɛ i ye ala jɛ sa tubi bɛ dalen mɔgɔ min na ala ko n'a kira ko la bon ni tigi ma filɛ
tiɲɛ la a bɛ danaya bɔ yen dɔɔni ka fa bɛ dɔɔni tɛ sa ni ala ko la cogo di nin bɛ se ka kɛ cogo di e ɲɔgɔn dɔɔni batɔ bɛ se ka ni ɲɔgɔn tubi denni ni ko sugu dilan la ka kɛ i n'a fɔ e tɛ fɛn kalama la i yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ bɔ n'i ye i kɔfɛ i ye wale min kɛ i ye fɛn minnu kɛ k'a bange kɛnɛ kan. Alahu akbar non a bɛ ne yɛrɛ b'i place la n tɛ da i la bilen. Bon ne tɛ se ka l'ale la yanni lahara jɔdon tɛ o. Ouais. O lanabaliya min n'o bɛ yen dɛ mais ma sɔn ka fin f'a ye ma sɔn ka jɛ f'a ye n kɔni bɛ to k'a wele téléphone na ten mais tɛgɛsɔya bɛ yen. Ouais. Kana sa ka ko tɔ yɛrɛ kɛ a kɛ tiɲɛli yɛrɛ ye sa. Arasi basi na min kɛra ne fɛ yan. Arasi basi na ne fɛ l'an 2018 deuxième mois waati la n'a nana yan ka na ne ka banabaatɔw lajɛ. Ouais. Fa da sera récépissé ko ma ko récépissé b'an bolo wa ni n ka kalan n'o récépissé ta k'a d'a ma récépissé kɔnɔ centre maladie mentale Chérif Ousmane Marani Aïdara o t'a kɔnɔ wa. Arasi basi ye o min kalan k'o fɛn kɛ dɛ. K'a fɔ ko tuma bɛ ko silamɛw t'i dɛmɛ ne ko silamɛya ma ca an fɛ Mali yan fɔlɔ. Ouais, mais c'est vrai. A tɔgɔ min yera o de la sa dɛ o de nana kɛ ko ne farala a jugu kan kɔ tuguni i wulila. Ah ouais, ça c'est vrai. Bon de kɛra fitinɛ de ye sa fitiri wale ko puwa kɛ gori ni nata pu kɛ gɛlɛn ni fɛnkɛ ye a y'a don tan a y'a bɔ tan a y'a kɛ tan a y'a don tan a y'a bɔ tan bon minnu b'a ka jouer kɔrɔlɔ a delila ka jouer minnu kɛ n y'o ɲɛfin na u nana commencer ka bɔ ni nin ye nkɔ tuguni kɔ. An bolo la Suna TV fana nana an fɛ yan o y'a tɔ bɛɛ tiɲɛ donc araso basi ni wahabiyaw o de nana ka na a financer ka na fɛn ka ya k'a bila Haidara la a ka o dɔgɔya u yɛrɛ nana o image ta donc u y'a san 10 parce que 2015 le 16 septembre 2004 ne hakili la n ko le 16 septembre l'an 2010